Hello everyone! So for today's discussion, we're going to talk about the week 2, which is about or related to our topic from the week 1. So before I'll start with our week 2 proper discussion, let us have a recall no from our definitions at entrepreneurship. So entrepreneurship is a driver of innovation, economic growth, and this also has to do with job creation. So this is new sa ato ang definition from our last topic. So the reason behind the additional and job creation, as you can see, if we are going to study about entrepreneurship, kumbaga we are, di ba, ang first thing mo come out sa to ang mind if we talk about the word entrepreneurship is building business. Actually, isa dyan na siya sa nagasulod sa to ang una-una. And because of that perspective, when we create new businesses, it is also equivalent to job creation nga naman. Because of the reason, kapag once na nagka-create ta og business, kailangan man dyan nato mag-hire og people. Unless your business is under micro businesses, which is if it is under micro businesses, na dyan mga instances nga kitaan mo bantay mismo sa toang business, then eventually mag-hire na ta og someone nga pwede na to pagkatiwalaan sa toang business. But still, we are doing hiring. So because of the reason nga na ay hiring, it means we are creating also job opportunity for other people. So, maliban sa job creation, it also characterized by identifying opportunities, taking risks, and navigating business complexities. So, entrepreneurship, Jude, as a whole, plays a vital role in shaping economies and as well as societies. So, it is not just about starting a business. It is also about solving problems, paano sa ta maka-create og value in terms of our creation sa mga innovative na to ng mga products and services, as well as mo to siya akong giingon nga maka-drive jud siya og innovation, no, kay mo jud na siya tong tumong at the first place. The reason behind nga mag-create og business to solve problems of our consumers or ato mga customers. So for example, think about Jollibee. So, si Jollibee manggod class, from a humble beginning, so, Jollibee started selling as a ice cream parlor. Then, eventually, at its current state, it is a globally recognized na brand na. So, its success demonstrate the essence of entrepreneurship, like having a vision, resilience, and even adaptability sa mga changes na nahitabo sa ato ang palibot. So, this is the main discussion for our week 2, key traits of successful entrepreneurs. Entrepreneurs think differently. Nanadara ang pagiging visionary, risk taker, and even creative. So, these key traits na kailangan sa mga entrepreneurs help them navigate opportunities and even challenges. So, as you can see here, no, labaw na sa vision and goal orientation, the ability to identify opportunities, and also dapat ma-align nila sa ilahang long-term na objectives. Kay lain sa kaayong if you are going to have your own business, ang imong vision lang for your business is hanggang para ugma lang always ang imong goal, ang imong vision. Actually, in goal orientation or having a vision for your business, especially from its definition, long-term objective, namangod tayo mga different term, no? We have short-term, mid-term, and then long-term. If we talk about short-term, kana 12 months pababa. So, I really don't encountered mga senaryo nga nagagol lang ang isa ka tao para ugma lang jud na mga instances.
So, midterm, we also have from 1 year to 3 years. Kapag ka long term, 3 years or more than 3 years, yun na siya ang imuhang objective na ginabutang sa imuhang business. Then, risk-taking and resilience, a willingness to take calculated na risk and recover from setbacks. So, for example, diri si Jeff Bezos, founder of the Amazon, he is taking a risk on e-commerce because Amazon is known for online platform na murad siya o Shopee or Lazada, and then from taking risk nga mas paninduton pa niya ang iyahang mga services sa iyahang e-commerce sa Amazon, eventually hantod karon nakasabay na siya sa dagan sa e-commerce sa mga other countries like eBay, Alibaba, and even the rest of Pilipinas, they are offering also Amazon here or even in the different countries. So here in the Philippines, ang iyahang mga competitors like Lazada and Shopee, hinay-hinay na siya na stand balik from what Jeff Bezos lost from the emerging na e-commerce na aspect. Then innovation and creativity, developing unique products or business model that disrupt mga existing markets. So we are not familiar with the Spanx na Spanx nga brand, but let's say the mga hybrid na kind of vehicles from the susi or manual or automatic lang na type of vehicles karon na tay mga eco mode na aspect, which is mas mapalesen ang paggamit sa mga sa mga diesels or gasolines sa truck, which is naka-help po siya sa mga people nga makasave in terms of consumption nila sila hang gasoline. Mao na nga karon ginadisrupt karon sa mga hybrid cars ang mga automatic or the manual na mga sakyanan, no, which is dati kay kalas kayo gasolina or diesel ang mga sakyanan, and then eventually kay hinay-hinay na po sila nagkakuan electric based na kind of vehicle. So, mao na siya ang kailangan ng mga traits for a successful na entrepreneurs. And then, adaptability, discipline, and networking. So, if you talk about the word adaptability ensures survival. So, nga nung ma-ensure man ang survival. So, for example, I'm not sure if you encounter the DVD rentals, pero dati man good class, very kuan kayo na siya, no, kanang ilado jud kayo ng mga DVD rentals. If you're familiar with the company Video City, they are the company that let us rent DVDs in order for us to watch katong mga ni-stream na ng mga palabas sa sinihan, which is mas lesser ang ato ang magastos rather than going to the cine. And sa mga province man or sa mga city, which is I came from Cotabato City, wala kaayo nga to ka-access regarding sa mga cinema. So most of us really do DVD rentals after na magkaroon og showing sa mga cinema. Kaya available naman na siya sa Video City. But at our current na panahon, no, uso naman kaayo ang streaming services, which is very popular karon si Netflix. So from DVD rentals, nagkaroon na tag transition going to streaming services, which is offered by Netflix, Disney, HBO, and other streaming services na mga platforms na nag-offer sa ito. Bilibili, View, and etc. Then we also have self-discipline and time management. So, for example, definition, prioritizing tasks effectively for operational and even strategic na success. So, for example, kay Oprah Winfrey, which is naa siya structured na approach in managing her media empire, knowing that Oprah Winfrey known for being part of the entertainment sa US, no?
So dagan man gud kay na siya og mga media gina-handle. So ikaw as a person that have a lot of business or having a different industries na gina-handle, let's say naa ka sa retail industry, napod kay business sa mga hotel and restaurants. So, di ba, lisod kayo i-handle ang business if you don't know how to discipline yourself. And even, it is very important in having a business na early ta mo mata, at the same time, we know how to manage our time effectively or efficiently. Kay basta naanabaya ka sa business, kay time is gold. Every second counts, kay for those people that into business, kay every minute kay sales do na para sa ilaha. Strong communication and networking skills, building connection and effectively communicating ideas. So there are very important in having a business nga naa kay effective na partnerships as well as daghan kaayo ka og network. Nganong kailangan nato og daghan og network if we are entrepreneurs? Because of the reason, for example, magkaroon ka og problem in terms of your finances, at least na kay maduulan nga mga tao nga pwede nimo ma-ask or mag-ask og help sila in terms of finances, like makahiram ka sa ilaha, or pwede sila magiging tawag ing ana wala bitaw unsa siyang term ingan ha, co-maker kumbaga, if you are going to use or loan money sa mga bank, sa mga financing companies. So at least na ay magiging co-maker if ever nga dili pa jud nga to kanang kilala kayo imong business na, if you are still starting up sa imong business. And then another help of a networking, kapag ka once nga nagapangita ta og mga supply for our businesses, kasi syempre mangita man jud ta og kanang asat ta maka-less sa ato ang mga gastos, no? Or even sa operational jud na aspect, for example sa partnership, not just a partnership kanang sa kanang outsider or external na mga people na makig-partner sa mo. Even your family members could also be a part of your business. Even your friends also can be your partners also. For example, if wala kay problema sa mong supply, wala kay problema sa mong inventory, but you have a problem in terms of manpower, basi naaday kay friends nga hawd kay sa marketing, pwede nimo sila kuhaon or i-hire nimo sila as marketing. Some of our friends will kanang jud no, kanang maglend hand jud sila sa tua in terms of helping our business na somewhat, uy friend, kanang kuan kanang ako ang pasweldo sa mga kay minimum akong ipasweldo sa imuha. Kapag ka marketing professional manggod ka or professional ka sa isa ka part sa or professional kasi sa kalarangan, some of them is ginapay or nagabayad jud ta og taas nga professional fee para sa ilang services. But sometimes because of our partners and as well as sa tuang networks, mas makaless ta sa ilahang pasweldo para sa ilaha. And then lastly is the strong communication, strong communication and networking skills. So mao na siya ang mga other things na kailangan nato in terms of being entrepreneur, naman siya ang mga traits na kailangan nato. Emphasize lang ko sa discipline na aspect. This is always my example sa akong mga other students in terms of having a discipline towards their business. If you want your business to be successful, kay dati man good class, I am really kanang napako ko sa concept na ang hindrance dun sa pagnenegosyo is capitalization. But in reality, it is not the capital itself, because as you can see, I already manage my
business na sari-sari store, I started my sari-sari store with just 500 pesos. And unsa naman to akong baligya dito, itlog, tapos kape, like the original nya, hation pa jud nako ang original nga twin pack kay para ibaligya nako tag 8 per singles. And then and also kape nga katong Nescafe nga katong black coffee may stick, Nescafe stick, and then brown sugar. Mara jud na ang sulod sa kontindan at first, kay lagi gusto lagi nako nga mapatunayan ako ang case study nga with just 500 pesos you can start your own business. So at first makaingon ko nga sa first month na ako, mga 3 months po jud siguro to, nagdugay nga sa pag-abri na ko tindahan from 6 a.m. or 5 p.m. sometimes, nya magsarado ko sa kuang tindahan alas 8 sa gabi, 50 pesos lang ako ang kita nya. Mag-anak ko sa ako ang partner dati, which is friend nako that time nga mag-chat ko sa iya nga ang kita nako today kay 50 pesos, may sige lang jud kog kaguol kay na Diyos ko, ako ang puyatan from 6 a.m. hantod alas 8 sa gabi, 50 lang jud akong kita nya maka-reflect ka nga gadawat man kog sweldo nga 300 pesos nya ako ang kita sa more than 8 hours na ko nga bantay kay 50 lang. Kisa ba naman dili mag-uuli nga na, no? But everything na mag-start yun dahil sa scratch, kay syempre gamay ang imuhang capitalization. So dito lang po ako na-realize nga pag ingon niya sa kuha nga normal ra jud na siya sa pagninegosyo nga magkaroon og kita nga ingana. So dito lang ko napanatag nga okay, normal. Dito lang po ko natauhan actually nga kuan jud ay nga bitaw po no nga ma-expect man kog dako kay nga kita nga gamay ra man jud akong baligya. So nga ana siya na concept ba. So eventually after 3 months nga naghinay-hinay nagkadagan ang baligya nako sa tindahan na from sabit-sabit lang na anak ko yung mga pang display dito sa kuan tindahan. Nagkaroon ako mga dilata, na yung mga sabon. Then after 1 year na anak ko inom na anak ko yung mga coke, na anay sigarilyo, which is mahappy na ko nga na ay moment 100 pesos ang ako ang kita. Tapos pag weekends kay makaabot na ko og 200 pesos, hantod sa makaabot na ko og 300 pesos, 500 pesos, hantod sa naabot na ko 1,000 pesos per day. So anak ko nga dito jud nako na nawala sa akong isip nga dili jud ay hindrance ang capitalization, but ang hindrance jud ay is self-discipline. In what sense yung self-discipline? Duha man gud na siya class na aspect, no. Dapat daw according sa akong natudlo dati sa Unilever, because I am a business facilitator dati sa Unilever, I always taught my listeners nga with just 500 pesos kay magiging maka-create na mag-business. Tapos it always go down sa word nga discipline. So asa na to kailangan i-apply ang discipline sa pagnenegosyo? Kay duha man gud siya. It's about personal na aspect and about your business. So sa personal na aspect, according dito as akong ginatudlo, you really have to separate your money personally and also your money sa imong negosyo. Ang kwarta daw para sa negosyo kay para ra jud na siya sa negosyo. Even unsa pa nimo kagipit personally, dapat dili jud nimo gamiton ang imuhang kwarta sa business. If ever nga wala na jud kay choice because you don't have tawag ani contingency fund, or atong mas kilala sa ginatawag na emergency fund, nya kailangan jud mo gamiton yung mga kwarta sa business, you have to pay it eventually, or much better gani kay nangutang ka, dapat na i-interest imong giutang atong imong negosyo. Kay again, your business is a separate entity. Hunang-hunaon nimo nga separate siya nga tao. So in that sense, you will have a discipline nga separate imong kwarta sa imong business o sa imong personal nga aspect. With that,
I assure you, magiging successful jud ang imong business. And then, passion and drive. Nganong importante ang passion and drive? If we talk about passion and drive, manggod, it is the intense motivation and commitment towards achieving entrepreneurial goals. So, entrepreneurial passion drives success. So, nganong makadrive siya og success? Class, before I open my sari-sari store, I work 4 jobs, I think, 4 jobs lagi, or 5 jobs, kaya wala man gunong ginakount ako ang first nga work experience. So, what I count lang is katong 4 experience ako sa trabaho as a manager sa 7-Eleven, as a area supervisor for Unilever, tapos naging assistant manager sa 7-Eleven again, but this is under corporate. And my last experience is being a warehouse manager for SNR. So, before ko nag-start sa akong sari-sari store, nag-agi pa ko og upat experience sa industry. And hantod sa kanang maingon gud mo sa imong kaugalingon nga ready na ko for this kind of journey. Kanang gusto na jud nako nga mo negosyo ko og magkaroon og kaugalingon ako negosyo. Kay pag once man na passionate ka sa isa ka butang, let's say kay student pa man mo karon, if you are passionate in terms of your study or towards your study, dili lisod imata every day. Like kana bitaw mura kag wala ginadrag sa imuhang tiil nga pabalikon ka sa imuhang bed because you really love what you are doing. So, sa nga naman gud na situation, kanang kung sa trabaho na to siya i-apply. For example, sa ako, if katong first na trabaho kay medyo napugsan man jud ko nga to, kay gusto lang jud ko maka-earn og experience kay lagi, di ba, pag fresh graduate ta, moingon ang mga companies, we are open for fresh graduates. Tapos pag abot nimo sa interview, pangutan-on ka nga, do you have work experience? Tapos yung fresh graduate man ko, so how ka mga magkaroon ko og work experience, especially kung dili ka nag-agi og pagka-working student. So so always na ginapangutan na if you have work experience, nya unsa imong advantage sa other nimo na mga competitors or your competitor sa interview na naa sa imuha pero wala sa ilaha, nya mas daghan man jud ang wala sa ako kay tungod lagi wala ko work experience that time. So mao na siya mostly the reason nga dili ko madawat sa yun na interviewan ako katong first time pa na ako magtrabaho. So anak ko nga okay, so kailangan jud ako maka-earn og kanang work experience from scratch. So a work experience from scratch lisod kay mangita class because of the reason pag 4 years graduate sad ka, dili ka maka sulod sa mga lower na mga positions sa mga companies because you are also overqualified. So mao to siya na thankful na lang pod ko, it is under a family business, nagkaroon ko opportunity na maging manager sa ang isa ka family business which is the 7-Eleven, a franchise company. Mao to siya nga bisan pag dili kayo ko preparing ato that time kay anak ko nga tiison ra jud ako na siya for 1 year nga mag-earn ko og experience ani nga work, then eventually mag-look na pud ko for another career in order for me to grow jud og taman-taman. So mao to siya nga katong gatrabaho pa ko sa 7-Eleven that time, kanang everyday good kay bugat kay mo imuhang lawas kanang lisod kayo imata because you don't love your work. Pero katong katong first time nako sa John Paul, katong nag-start ko work diri as sa John Paul because I am passionate about teaching. So mao to siya nga eventually kanang early na ko magmata ingana because I really have to go to school and teach kay lagi ang imuhang passion, ang imuhang naging motivation in order for you to move forward sa imuhang mga goals. So mao na siya ang importance sa pagiging passionate and also ang drive.
sa pag business magod na ko ingat to class, pag ingon nako nga gusto na jud ko magnegosyo, dili na ko gusto na maging taw-tauhan pa sa lain tao kay, di ba? Always remember, walay ni dato tungod always sila trabahante. Ang always magdato ingana is the people kung asa ka nagtrabaho, because you are giving your talents, you are giving all your energies para mudako ang ilahang sales and that sales kay mapadulong japon sa inyong mga boss. And then, why not i-apply to nimo imuhang mga talents and skills to your own business. At least, di ba, ikaw mismo ang nag-earn. Ikaw pa dyan ang gagunit sa imuhang time. So, mga to siya, anak ko nga, okay, prepare na ko. So, in being passionate regarding sa pag-handle sa mga own business, always remember, class, nga, dagan dyan ka i-sacrifice nga na. Class, dati, grabe, gusto dyan ko mulaag from time to time, pero katong nagkaroon kog business, ako ang mindset dyan nga to, hay, salamat, makalaag na dyan ko, og tama ni nga ni kay, gunit na lagi ako ang oras, pero sa tinuod lang, tanan oras nimo kay kailangan nimo ilaan para sa imong business. And dara na pod nimo ma experience or maobserbahan or unsa ba magiging learning na lang pod nimo sa imong journey sa imong pag-business nga kaysa sa ilaag nimo ang imong oras, nagsarado pa kasi mong tindahan, nanlibre pa kasi mohang friends, nakagastos pa kasi mohang gasolina, may pag-abri na lang ako to tindahan na pa ko'y kita, diba? So ingana na kind of mindset ba. So next is developing entrepreneurial traits. So first, education and training programs. It is really important for us to have a formal na education as well as training in order for us to foster creativity and mas magkaroon pa jud ta og critical thinking sa mga different situations na mahitabo sa tuang pagbi-business. And also sa pag eskwela man gud nato, dili naman ko siya more on the theories itself, but always think of your journey here in college as a training ground before mo ibutang dito as sa real life situation jud. Training ground din siya paunsa nimo mas mapa-sharp ang imuhang critical thinking as well as paunsa nimo ma-improve ang imuhang problem solving, no? Then ikaduha, mentorship and role models. So learning through guidance and observation of successful na mga entrepreneurs. So pwede po mo magtanaw og mga video sa YouTube, like mga podcast sa mga successful na entrepreneurs kay para may balaan ninyo kung unsa ang ilahang mga strategies, unsa pod ang ilahang mga kaagi, which is katong mga kaagi nila will also be your learning nga maiwasan nato siya in the near future na mahitabo sa to ang own business. Katatlo, experiential na learning. So nindot yun ng mga hands-on experiences like mga internships ninyo or even mga startup projects. Then ikaapat is ang growth mindset. So there is a growth mindset. It is a belief in developing our abilities through effort and ato ang persistence. Diri amang god pag mo grow pa jud ang ato ang mindset, mas magiging mature pa ta towards any situations na ato ang ma-encounter sa ato ang life, because again kapag ka once nga naanak ka sa real life situation, dili na siya kapareha sa college nga pwede ta mo hatagan og module para istadihan ninyo. If kani nga situation mahitabo sa inyo nga, kani ang inyuhang kani ang inyuhang solusyon. Okay ra na sa college, kinapatay hands out. Pero in real life man good class, pag once naatay mga problema nga may encounter, naatay mga problems na may encounter, wala tay module paunsa isolve ang problema sa kinabuhi. But we have to face it and be resilient sa unsa man ang mga challenges or struggles na ato ang ma-encounter. Kay yes, na ato ang parents, na ato ang friends that will support us sa to ang journey sa to ang life after college and having our own business, but always remember not all that time kay naa sila nga mo suporta sa to. Sometimes
we really have to lean sa tuang self, paunsa na to isolve ang problema sa tuang business. So, that is our last topic for week 2. So, for the conclusion aspect, entrepreneurship is more than business. It is about creating sustainable nga impact. So, for example, Ayala Corporation. So, Ayala Corporation, with its diverse nga ventures and commitment nila to sustainability, it embodies principle of being a good entrepreneur. So remember, entrepreneurship is about the mindset as much as it's about the skill set. So for week 3 na discussion, kay nag-talk naman ta about mindset. So let's introduce growth mindset. So a growth mindset is the belief that intelligence, skills, and talents are not fixed but can be developed through effort, learning, and perseverance. This is according to Dweck 2006. So, in contrast, fixed mindset views abilities as innate and also unchangeable, leading to avoidance of challenges. So, a growth mindset is foundational siya to our success. So, this is highlighted sa research ni Carol Dweck, that we are not limited lang by our current abilities, but we can always have a improvement sa atuang kaugalingon. So, think about the difference between a student who says, I can't do this, versus sa mga tao nga nagaingon nga I'll figure it out. So that willingness to try and grow changes everything. Kanabitang wala pa gani nimo na testingan or nabuhat into action ang imong mga plans, kay maingon na ka nga dili na ko kaya. Why not i-change mo yung mga mindset na mangita ko paraan para makaya nako ni siyang aspect, di ba? With that kind of mindset, naanay mga changes na pwede na to mga changes na pwede na magkaroon og dakong impact sa tuang kinabuhi. And then implication of mindsets. So motivation and resilience. Students with a growth mindset show higher resilience and motivation during challenges. Example, employees with growth mindsets innovate more and embrace mga feedback. Ano naman, open-minded man sila. Rather than seeing those feedback as a negative, masuko, manluod, or whatever, but seeing a feedback or embracing a feedback, mapa-negative criticism man or positive criticism, always think of it as an opportunity for you to grow. Rather than dwelling mura dyan na siya perfect, uy, grabe maka-comment, dapat ikaw i-embrace mo to negative feedback. Ako actually kasi I love hearing mga negative feedback, no, para sa ako amang good class kay opportunity na ko siyang mas paninduton pa ang ako ang performance, and as well as gusto na ko mapatunayan nga ilahang mga negative feedback sa ko kay dili tama. And then proactive problem solving. So growth mindsets foster proactive solution oriented na kind of thinking. So example kanang sa organization like kay Google, encourage growth-oriented na mga thinking through feedback-rich na mga cultures. So, sa ito ang discussion karon regarding sa implication of mindsets. Why does mindset matters, Jude? Para sa inyo, ngano kaya importante ang mindset? Because it impacts motivation and resilience. Mo na siya number 1. So, someone with a growth mindset sees failure as a learning opportunity rather than an endpoint, like what I have said kaganiya. Kay kita sometimes kay goodwill jud ta sa mga bad feedback niya, gina-take na to siya by heart.
tapos manluod dayon ta, di na ta magtrabaho og tarong. Pero mas nindot yun ng kana bitaw, if makadungog ta og negative feedback, silent lang ta sa gilid, pero while silent ta sa gilid kay ginabuhat siya pala ato ang trabaho in order for those kind of bad feedback sa imuha or mga bad chismis sa imuha kay kuan sila lang dyan po na mapaulawan sa ilahang ginag-feedback sa imo because mali ang ilahang ginaingon, di ba? At least you grow from that. So for example, mao to siya, another good example for this kind of situation na katong kay Google. Si Google manggod kinag-thrive manggod siya because their team really value feedback. Kana bitaw pag kana makakita mo sa Play Store kapag once na ay nag-feedback sila og mga og mga negative na mga feedback sila like 3 stars, giving 3 stars tapos na ay feedback, di ba na ay nag-reply sila ang team nga gina-workout na nila ang mga bugs or mga unsa mga trouble yung encounter na to sa Google na mga applications. Then after a while magkaroon na og update which is ma-solve na dayon to mga problema nga always ma-encounter sa ilahang mga clients. And then strategies for developing creativity and mental agility. First, encourage curiosity. Second, reframe challenges. Tapos third, develop reflective na practices. Encourage curiosity. So, how can we encourage curiosity? First, you have to ask why. So, in asking why manggod, you are going to uncover the root causes of problems. So, with this, you can explore mga diverse learning opportunities nga pwede ninyo buhaton. Like, sa inyo ang mga problema nga na-encounter, kailangan din ninyo workshop, mga interdisciplinary na mga courses, mga training programs, mga na siya. Most of the companies do this kay para mahibalaan kung unsa tong mga training and development ang ihatag nila sa ilahang mga personnels. And then, kadua, reframe challenges, view stress as a growth opportunity. So, use positive nga self-talk, no? Like, this is a chance to grow kapag once nga maka-encounter tag mga stressful things at ang work. In short, sa self-talk or sa positive self-talk, mura na dyan siya ginagaslight ang atong self, but in a positive way. So, use positive na mga self-talk in order for us to magkaroon pa jud og chances to grow ani na kind of passion na ato ang gina pursue. Then, develop reflective practices. So, keep a journal to document mga lessons and progress kay very important jud kay na naga-journal ta sa ato ang sa ato ang mga naagihan na mga challenges. Then those challenges na imong naagihan, unsa ang mga solutions ang imuhang gipang or na come out atong mga challenges, unsa mga solutions ang imuhang gipang apply nga to kay para in the near future if ever nga naanapod mo ma-encounter nga same problem, kabalo na ka kung unsa imuhang buhaton. So, in this topic, we can really say that curiosity fuels creativity. So, asking why, seeking mga bagong knowledge, and reframing challenges, all foster innovation. So, for example, natay nga tawag class. So, I want to share this with you, the different techniques. So, natin yung tawag nga the 5 whys na technique. So, first, asking, why did this thing happen repeatedly? Hantod sa ma-uncover na nimo ang mga root cause of problems. Hantod sa after nimo after nimo ma-ask imong self 5 times nga ngano kaya nahitabo ning unsa kaya ang root cause ing ani, asa kaya ni siya nag-umpisa. So with that, maka-start na kasi mo ang reflection. So reflection is also key. So with that, you have to journalize about the progress. So it helps us connect past lessons
to our current mga goals. Building a growth mindset through mindfulness. So, mindfulness practices or collaborative learning. So, mindfulness practice. Activities like meditation, yoga, or focused breathing enhances clarity and emotional regulation. Example, professionals who meditate daily report better has a better problem solving na mga skills. Actually, class, dati man god, I always act through my emotions. So, pag once nga, grabe, kanang mo pick jud ang ako ang mga emotions, I rarely have this kind of attitude nga kanang maka-decide dayon ko og mga things nga out of emotions ra jud siya. Pero karon kay gina-practice naman sad nako nga kanang before ko mag-react sa mga things nga nadungog nako, mag-step back sa jud ko before ko mag-open sa ko ang mouth. Because always remember, class, nga anything na imuhang naingon or na-release sa mo ang baba because you are very happy, you are very angry, anything na ma-release sa mong baba, anak ng mga emotions, sometimes kay magkaroon o consequences in the near future. Nga, dili na to siya gina-expect ng mga consequences because tungod lang sa tong emotion kinabuhian na to siya nga mga istorya. And remember, kapag ka once nga nabuhian na to ang ang katong nga mga istorya kay masama ang mga istorya nga mostly nato ma-release kapag ka happy ta. Kana mga premises na to kapag ka grabe na to ka happy. Pag suko ta kay mga pamalikas na to na maingon sa other people nga kato siya both katong mga premises kay maka-happy man, no, not all promises kay maka-happy siya because sometimes man gud maka-promise ta og isa ka butang out of happiness and then eventually dili day na to kaya mo commit, which is makahatag japon siya og kanang kasakit sa other people. Mas labaw na kapag kasuko ka, kanang kasuko og kanang sobra nimo og happy na nag-release ka og promises, diba? Eventually, those spoken words kay dili na siya matanggal sa hunang-huna sa tao. Even though kapila pa ka mag-sorry, nagluhod na ka sa tubangan sa tao, dili japon ka ana pasaylo. Yes, napasaylo ka by words, pero by heart, I'm sure dili na jud kay nga kasaligan sa tao because nabuhat na nimo siya eh. So naay possibility nga in the future mabuhat japon daw nato siya. Naay nga na kayo ng mga mindsets. So be careful sa unsa ang i-release nato sa tuang baba if we are super happy and super angry. Collaborative learning, engage in group discussion and workshops to exchange ideas. So collaboration foster innovation by exposing individuals to diverse na perspectives. So always remember, mindfulness improves how we think and respond. Practices like meditation or yoga train the mind to stay present, reducing distraction and improving creativity, while collaboration also plays a big role. Sharing ideas in teams broadens perspectives, leading to better na mga solutions because you are open to learning. Then companies like example nga ni na building a growth mindset through mindfulness, si Pixar. It is the competitor of Disney, no, si Pixar. So Pixar are known for fostering mga collaboration para mo-fuel ang creativity. Actually, I really love the animation ng Pixar versus sa Disney because kanang dagan kay kog learnings na makuha, dagan kay kag mga moral na mga lessons na makuha, as well as the animation is very good, no, from time to time nga na ay gina-release nga Pixar animation kay makipag-collaborate nang sa salain. And then designing a creative environment. So this is the last discussion for our today's discussion, no? So environment design, so create distraction-free na workspaces with tools like whiteboard or even sketchpads. Incorporate inspiring mga elements like artwork, mga motivational mga quotes,
Safe space for innovation. Open communication encourages idea sharing without fear of judgment. So, examples, Ayala Corporation that foster a culture of openness, encouraging employees to take risks and propose creative na solution. So, these spaces we work in impact how we think. Tinuod yun na. Kay kung toxic imong environment, dili ka makahuna-huna og tarong eh. Pero, if safe ang imuhang workspace, daghang kay kag idea mosulod sa imong utok nga pwede nimo i-share sa imong kumpanya. So, a clutter-free, distraction-free na environment will allows ideas to flow. Inspirational na mga elements like mga quotes or creative ba na mga tools spark innovation. So, creating a safe space where people feel comfortable sharing ideas will have a better nga or maka-foster sila og collaboration and even magkaroon og bold nga thinking towards how they take their job through their heart. So, the conclusion for this topic na, the journey of growth. So, growth mindset transform how individuals approach challenges, emphasizing progress over perfection. Much better dun ang progress. Dati class, perfectionist kay ko class. Eventually, ako ra Japon dahil ang na-stress ako ang life. Then, I practice on how emphasizing on progress rather than perfection. Eventually, hapsay na ang working life na ko no, rather than dati nga grabe na ko kay stressful kay dapat ingani jud dapat ni 1% nga chances of error kay wala tapos pag naay error wala na dismayado na ko din ako ganahan magtrabaho ka resignon na ko pero karon more on the progress ko na aspect, more on growth, self growth, career growth, and labaw na growth sa ako mga student, which is the number one priority nako in order for me to fuel ang journey sa ako ang pag-grow as an individual person sa career path na ko ang ginakuha. So, cultivating a growth mindset is about embracing mga challenges and valuing progress over perfection. So, according kaganiya kay Carol Dweck, it reminds us that growth is a journey, not a destination. So, companies like Ayala Corporation shows us that sustained growth and innovation are possible when we commit to learning and adaptability. So, ayaw magka-wonder nga no si Ma'am Lau sige eskwela. And nga nung ganahan kay kung magtudlo sa John Paul, even though pwede naman ko magtudlo sa other schools, but I really love teaching in John Paul because I learned a lot not just while teaching, but I also learned a lot coming from my students' experiences. So thank you so much for listening to our today's discussion and see you next meeting. God bless!